Because unfortunately, kahapon, may nangyari. Nabiyaan kami sa barko. Yes, nabiyaan gid mi sa barko gahapon. Maski unsa, guys, promise gihimo gid namo tanan sayo pag gid mi. Ang paghibaw namo is alas 3 ang boarding. So ni nga may alas 3. But day alas 3 di ay ang largahan day, alauna ang boarding day, nabiyaan ng Disney Princess day. Excited pa naman ako taan i-vlog. Excited pa naman tabi ako mag-video. So, tapalpak. But anyways, include na lang po na akong video. Na time. Kahapon na video. Include na lang na ako kay wala man. Sobra ka excited. Nabiyaan na hinuon. Ipakita lang tani na ako ninyo. Ako ang mga oy dili na cloud sa tinuod na mo gina akong kanon tagabuntag tinapay og itlog. Di lang halata sa akong lawas kay tambo ko, pero promise mo ginaang akong ginakaon black coffee black coffee parisan og tinapay og itlog nana. Dira, nakakarigo na ko. Di lang halata, pero nakakarigo na ko ah. Wag judgmental ha. Paidet. Ato na nga nagtatapos ang katangahan ni Mike. Kauban na ako si Daddy Ani na time pa ngadto mi sa ticketing booth sa co-shipping. Day gisayo na gid namo day, bahala na day basta makakuha mag ticket day. And alira kabakala kami ticket. Babiyan na pud kami. Babiyan na pod ta. Halos gid. Ada deh, biar di sini. Aku kan nih kayak ikut price. Aku lihat tuh price. Ini po. After na mo makakuha og ticket o makapag-drive thru, ning uli mi ana sa balay para mga on for lunch and kuhaon na nga mo ang mga gamit. Then kini nga time mga 1 PM na after na mo lunch, batch na dai mi patulong og pier. Wala na mo gihuwat day ang pag-boarding day, nag-una-una na mi day. Bahala na. Pip 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 traffic. Nakasulod sa pier, kulat lang pila ka minutes para sa roll call. Then is that a shuttle? Minivan sa pier para idulong ka sa barko na sakayan mo. Amatin. Yeah. Shuttle lang sa'yo ng tawag na abot, di ko lang po sure. Cut lang gid na ka, very busy gid talaga pod. Hindi na ako maka-take a video na nga time kay busy na sa pagkarga, pagsakay. Okay na. Wala kami nabiyan.
Okay, okay. Can you see? Yakapin mo minsan ang muli magbabalik sa'yo kalaban-laban. Ang puso ko'y tanging Grabe ang uran kanina pero okay man. Nawara man dahil ng uran. And yeah, it looks so nice. Hindi naman. Time check is 21:37. 21:37 pero nakikita ko gihapon ng Cebu. And maluwat na ako. Mag-charge sa ako. Charge sa ako. Kalamig. I don't know what's that. Pero, oh my god, may cone. Pati, may cone. May cone ako lang. Is that mayon? I'm not sure. Pero perfect cone siya. I don't know. Yan. Basic Calvario. I don't know. Hey, tutu. False alarm, guys. Hindi gali siya mayon. Iba gali siya iba. Hindi pala mayon, be. Sorry. Kauna ko biyaheng Masbate. Biyaheng Calvario gali ang kadamuan na Let us begin our travel with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God, our loving Father, we entrust ourselves and this vessel entirely to you. As we start travel today, we ask you to bless us and guide us. Keep us safe from all harm, and cover us with your mantle of help and protection. I will God. Send us your holy angels to guide and guard us. Forgive us our sins, and give us a peaceful and restful travel. Enlighten and keep our crew watch upon their respective duties, especially the ones manning the ship. Bless also our loved ones we have left behind, and the ones we're about to meet upon arrival. Thank you for all the blessings and for unconditional love for us. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. After magbaba sa mga pasaherong biyaheng Calvario, ready to go na ang barko to Mobo.
It's 5:40 a.m. guys. Kini nga tayo. 5:40 a.m. Good morning to our valued passengers. Welcome aboard MV Corpus Star. The master, officers, and crew wish to make your travel to Mubu Masbate an enjoyable experience and above all a safe one. In command of this vessel is Captain Jose Manuel Bacolod, assisted by Captain Aaron Nativo and Chief Engineer Oh! Ini man, bida-bida ka manong. Bida-bida ka. Hello. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane is Take a look. Baga siyang beer. Baga siyang bula sa beer na. Sis, kaya inom ko lang. Natawag si Papa. Sabi, mga 10 or 11 daw makapot ang breakfast sa Masbate. Okay. But, sana pag ito diri, magbuhat na lang sa sit back and relax. It's man, but comfy mas, malinis. Oh, dili ko ba yun sa? Pinito din talaga ko. Special. Time check, 8:53. Nakikita ko ng Masbate sa likod, Masbate na yun. Pero layo pa. Kasi sa Mubo kami na. Kasi sa Mubo madunggo ang barko. Layo pa yun. Pero Masbate na yun sa likod. Nakita ko. Okay. Yep. Siguro pawikan palanas ata sabi ni Tito. Ato ka taigal. Super lapit na. 2 hours na lang. Kasi 11 madunggo ang barko. 11 madunggo ang barko sa Di masalang na. Di masalang. So, Batayngan straight here. Uy, ato oh. Ay, dito kami itong Batayngan to? Ito? Ay, Balanas. Balanas pala yan. So, ali din Katayngan. Batayngan, Balanas. Masarap. baggage of all your belongings, ensuring nothing shall be left behind. During the time of maneuvering, we request that you remain seated until the vessel is completely docked and the gangways are securely in place for safe disembarkation. For passengers who need assistance with their belongings, please don't hesitate to call the attention of our crew nurse team. Thank you. I see the beard. Grabe ah.
Ito ata yung tinatawag nila na buntod. Ang ganda siya. Ganda niya. In a minute na lang matunggo na. Hello, mas bate. Lapit na. Ayusin ko lang mga gamit. Oh, sabi ko nga ni Sinda. Nakita ko na Sinda. Wait lang. Ay, nakalimutan ko na mag-video pagbaba. Sorry po. Pero bayad na pa Hi. siya. Talaga kay damon-damon Hello. yung kasahero. You're home na. Hagay! Wait lang, maayos na ito ang gamit. Brana! Masisira mo po. Opo, ay na may Diyos. Tiga ko dati? Wara ko do. Sa imo na. Ano na ate? Di kilo na. Ate Mitch, hanan may Diyos si Cleon daw. Ate Mitch. Ate na. Lisa! Hili, basay na sa ulan. Ang ulan. Say hi, Ping. Bye-bye. Matulog po ani kami. Kambal dito mo. Matulog po ani kami. Bye-bye. Adi po kami sa balay, matulog po po kami. Bye-bye.